Ma'am, sir, wala kami magwali sa ngalan sa mga pastor. Apan ni ari ra gyud kami mga higala igsoon, mga kabatanon para magwali sa usa ka ngalan nga diin gihatag ang Dios pasilong sa langit. Gamaw si Kristo mga higala. Amen. Siya mga higala, siya usa siya ka bugtong anak mga higala, dili pinili mga higala, dili appointed mga higala, kundi the only begotten Son of God mga higala, Jesus Christ. And He alone can only save you from hell, mga higala. Labi na karon mga higala, karong buwan na nahibalota nga Fire Prevention Month. Di ba, maniguro ta nga iglakaw na to sa atong panimalay, sigurado na to nga iguli na to, dili po masunog. Pasalamat nas mga kapupirihuan na to, mga higala, nga active. Pero adunay dakong trahedya, mga higala, kung wala ninyo dawata si Kristo, then ang inyong kalag ilabay dito sa linaw nga kalayo. That's Ang inyong right. kalag masunog dito sa linaw nga kalayo hangtod sa kauturan. That's right. Wala guys, ibabaw sa kalibutan, maniguro naman ganita nga dili masunog ang atong balay. Hilabi na gayod sa umaabot mga higala, maniguro gayod ta nga dili masunog ang atong kalag dito sa linaw nga kalayo. Muna pinakatakong trahedya mahiaguman sa usa ka tawo mga higala. Dili linog, dili pagbaha, dili pagbagyo, dili sunog sa panimalay, kung dili ang sunog sa kalag mga higala hangtod sa kanturan dito sa linaw nga kalayo. Muna nag-awag kami kaninyo higala igsoon. Nagdasig kami kaninyo nga palihog, tuol, dawat, dangog tumudya kang Kristo Jesus, isip personal nga manuluwas. In Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala di ay gipili ang kamatayon mga higala. Dili pa lang kayo po dugay mga duha kasi mana na siguro nilabay. Nakita na to na adunay inahan bata duha ka buok. Padung sakay, pagsakay nadasmakan mga higala. Muna mas pitahan nga maniguro ta sa paingon ang atong kalag. Pagkaluoy naman yun nato mga higala kung kita mahiaguman natong sitwasyon na mga higala. Tiris kalibutan maniguro man ta. Maniguro ta nga mo eskwela, mapa-eskwela na to atong anak. Maniguro ta nga manarbaho, mo graduate sa gikan pag-eskwela,